बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर ने शोहदाए पाकिस्तान के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। 7 मई को इंडियन मिसाइल हमले होते हैं भावलपुर में मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे पर, और उसको अभी 40 दिन मुकम्मल नहीं हुए। उन शोहदा का 40वां नहीं हुआ। DGISPR ने जिन शोहदा की तस्वीरें शेयर की उनको अभी तक 40 दिन नहीं हुए। हम उस गम से बाहर नहीं आए। रोज़ाना की बुनियाद पर हम पाक फौज के साथ यकजहती कर रहे हैं, गली कूचे में उनके लिए रैलियाँ निकाल रहे हैं। इवन के पूरे पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए डिजिटल मीडिया समेत नेशनल मीडिया पूरी पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ खड़ा है, यकजहती का मुजाहरा कर रहा है। आज जो है इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में मैथमेटिकल डिपार्टमेंट का एनुअल डिनर था। एनुअल डिनर की खुशी के मौके पर इंडियन जो गाने हैं उसको चलाया गया। प्रोफेसर्स की मौजूदगी में डांस हुए, इंडियन गाने चले, उस पर रक्स हुआ। और ये जो एनुअल डिनर है उसमें एक इंडियन मूवी है टाइगर जिंदा है। वो टाइगर जिंदा है मूवी का जो स्क्रिप्ट है वो भी रा और ISI के अगेंस्ट बनता है कि वो सारा ISI और पाक फौज के अगेंस्ट है। उसका गाना चलाया जाता है जिसका मशहूर एक डायलॉग है, सहवाग से करेंगे सबका स्वागत। तो उस गाने के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं वो नाच गाने को उसको एंजॉय करती हैं। हजूरे वाला मौलाना मसूद अजहर साहब की सारी फैमिली शहीद होगी इंडियन मिसाइलों से। कल हमने कंधे देकर उनके जनाजे उठाए हैं। आज इस्लामी यूनिवर्सिटी में 17वें दिन, महज इस हमले के 17वें दिन इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर में जो है वो नाच गाने का एहतमाम किया जाता है और इंडियन गाने चल पड़ते हैं। देखें, हम आपको पहले दिन से बता रहे हैं, जब तक आप किसी को फांसी पे नहीं लटकाएंगे, चौक चौराहे पर उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, ये नहीं सुधरने वाले। अब देखें इनके दिल में, इनके दिमाग में क्या चल रहा है। इधर हम इंडियंस के खिलाफ जो है वो जंग लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ रैलियां निकाल रहे हैं, उनको हमने वक्त डाला हुआ है। इससे बढ़कर जो हमारी पाक फौज के शोहदा हैं वो फ्रंट लाइन के ऊपर अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। इवन के जो DGISPR हैं उनकी पाक फौज के जो शोहदा हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, उनकी बाकायदा प्रेस रिलीज आती है और प्रेस रिलीज में वो बताते हैं कि हमारे जो कितने शोहदा हैं वो शहीद हो गए। अब जो गाने हैं वो आप देखें ना, मतलब मैं वो वीडियो अब इसमें शेयर तो नहीं कर सकता, आपके साथ कॉपीराइट का मसला आ जाएगा, गाने का मसला आ जाएगा। ये देखें, मतलब कि ये वो गाने चल रहे हैं और इनसे कोई पूछने वाला नहीं है। वाइस चांसलर को फौरी तौर पर हटाएं, इसके खिलाफ गद्दारी का जो है वो मुकदमा चलाएं। इसको मीनारे पाकिस्तान पर अगर गुंजाइश है ला में तो इसको फांसी के फंदे पे लटकाएं वाइस चांसलर को, कि इसकी एडमिनिस्ट्रेशन में रहते हुए ये ग्रिप ही नहीं है आपकी इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, आप हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। वहां हमारी जो फौज है हालत जंग में है, बॉर्डर पे जो है वो रेड जोन है, फौजें अलर्ट है। शोहदा की फैमिली को आज ये वीडियोस भेजें, जिनके लाल इस मुल्क पे कुर्बान हुए उनको आप ये वीडियोस भेजें और बताएं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में इंडियन गाने चलाकर, इंडियन जो रॉ एजेंसी है ISI के अगेंस्ट जो गाना है वो चलाया गया है और वहां पर भंगड़ा डाला गया है। उसमें एनुअल डिनर था, उस पर स्टूडेंट्स ने डांस किया है। जो शोहदा की फैमिलीज हैं उनके पास जाए, उनसे पूछो, उनको ये वीडियो दिखाएं, उनका जो फीडबैक है वो शेयर करें। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है, गवर्नर पंजाब चूंकि इसके चांसलर हैं, उनसे भी गुजारिश है कि वाइस चांसलर को फौरी तौर पे गिरफ्तार करें। ये जो डिपार्टमेंट था मैथमेटिकल, इसके जो डीन है उनके खिलाफ अगर कार्रवाई, जाहिर है वो उनकी मुशावरत से हुआ होगा, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया से हुआ होगा। चंद माह कबल तालीमी इदारों में रक्स इंडियन गानों पर सख्ती से पाबंदी आयद की थी। ये पाबंदी पंजाब गवर्नमेंट ने की थी। अलबत्ता इसमें यूनिवर्सिटी आती है या नहीं आती, ये एक इखलाकी यहाँ पर पहलू है। सीनियर प्रोफेसर्स और लड़कों की मौजूदगी में तालबात रक्स करती रही, इंडियन गाने के ऊपर रक्स करती रही। दूसरी तरफ इस्लामी यूनिवर्सिटी का महज एक स्टेटमेंट आया है जिसको डिजिटल मीडिया पे शेयर किया गया, वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने कहा है कि हम सब इस्लामी और कौमी नजरिए के पाबंद हैं। असाजा और तलबा तकरीबात में ज़ाब्ता अखलाक और नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करें। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि वायरल होने वाली वीडियो से मुतल्लिक तहकीकात के लिए डीन की सरबराही में कमेटी ने तहकीकात शुरू कर दी है। वीडियो की हकीकत मालूम होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खुश आइंद बात है, अच्छी बात है। हजूरे वाला, इस पे एक तहकीकात कैसी? पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोग्राम हुआ, उठा के बाहर फेंके इनको। इस वक्त ये नेशनल काज बनी हुई है, दोनों फौजें जो है हालत जंग पे हैं। हम ऑलरेडी अलर्ट हैं, अपने शोहदा के जनाजे उठाकर बैठे हुए हैं, उनको दफना के बैठे हुए हैं। इधर कौम पूरी तजब्जुब का शिकार है, उनके ऊपर एक खौफ तारी है, पाक फौज जो है उनको सपोर्ट कर रही है, और आप इधर नाच गाने की जस्ट तहकीकात करवाने जा रहे हैं, उठा के बाहर फेंके। हजूर इनको कमाल है, अजीब मजाक है। मैं आपको उन शोहदा की तस्वीरें दिखाता हूँ जो इस मुल्क कौम पे अपनी जानों के नजराने निछावर करके हमें महफूज रखते हैं, हमारे लिए वो इस मुल्क को अमन का गहवारा बनाते हैं। लेकिन इन इदारों में कोई किसी किस्म का कोई रहम नहीं, इन इदारों में किसी किस्म का कोई नरमी नहीं। ये ना तो हटते हैं पीछे, ना ये सपोर्ट करते हैं, बल्कि ये अपनी मर्जी से मनमानियां करते हैं। महज 17 दिन के बाद ये कारनामा सरअंजाम दिया गया है। इसमें जो वाइस चांसलर है डॉक्टर कामरान, सबसे पहले इसको पकड़े। उसके बाद जो डीन है, मैं नहीं जानता डीन का पीछे फोटो लिखा हुआ था, इसका कितना किरदार है उसके अंदर मुझे नहीं पता। उसमें डॉक्टर हाफिज फखरुद्दीन साहब हैं और उनके साथ डॉक्टर गुलाम मुस्तफा साहब है। अब इनका कितना किरदार है या नहीं है उसका मुझे नहीं पता, लेकिन वाइस चांसलर को सजा देकर रोल मॉडल बनाए। लोग हमें अक्सर कहते हैं कि देखें आप यूनिवर्सिटी पे बात करते हैं, इससे पहले भी एक स्कैंडल आया तो उस पर एविडेंस नहीं थे या सजा नहीं मिली। मैं कई मरतबा कह चुका हूं आपको क्या सजा मिलती। जिस यक रुकनी तहकीकाती कमीशन के जस्टिस को लगाया गया था
میں 2 دفعہ ان کے سامنے پیش ہوا، اس میں یونیورسٹی کا وائس چانسلر اس وقت کا جنسیز کے لوگ، ڈی پی او لودھرا حسام بن اقبال صاحب، ڈی پی او بھاولپور سید محمد عباس شاہ صاحب، یہ تھے، میں تھا۔ اب اس جسٹس نے مجھ سے ویڈیو مانگ لی بھری انکوائری میں، اس نے مجھے اشارہ کیا ادھر آنے کا، میں اس کے پاس گیا کان کے قریب، اس نے کہا یہ میرا موبائل نمبر ہے، وہ مجھے فلاں ایک ویڈیو ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں۔ کیا خاک آپ کو وہاں سے رپورٹ ملتی؟ ہم اپنا حق ادا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے چیزیں نکال کر لاتے ہیں، آپ کو اچھے اور برے کی تمیز بتاتے ہیں۔ بھاولپور کے اندر جو سیکٹر کمانڈر بیٹھے ہیں ISI کے یا MI کے، ان سے پوچھیں نا کہ حضور یہ جو آج اسلامی یونیورسٹی میں انہوں نے تماشا لگایا ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہے؟ ان کی کوئی تحقیقات کرنے والا ہے؟ کمیٹیاں تو قیام پاکستان سے بنتی آ رہی ہیں، آج تک کچھ نہیں بن سکا۔ ہمارا خون اس لیے کھولتا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ عام آدمی، عام فوجی اپنی جان کا نذرانہ دے۔ یہ جو ایگزیکٹو لوگ بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ میوزک چلا کے انڈین گانے پہ انجوائے کریں، سالانہ ڈنر کھائیں پئیں، ان سے کوئی نہ پوچھے۔ ان پروفیسرز کو دے نہ ذرا ایک ایک گن، ان کو بھیجے نہ ذرا جو وائس چانسلر، ایک قانون بنا دیا جائے، ان کو کہیں آپ بھی سال میں 12 دن جو ہے یہ مینڈیٹری ہے، بارڈر کے اوپر آپ جناب یہاں گزاریں گے، چھولے کھائیں گے کہ جو ہمارے شہداء ہیں یا جو ہمارے عسکری جو ونگ ہے، ہمارے جو مضبوط ایک نظام ہے، مربوط نظام ہے پاکستان کے چاروں طرف، وہ کس طریقے سے فوج مینج کرتی ہے۔ آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، آپ کا جو دل کرتا ہے گانا کروا دیتے ہیں، پروگرام کروا دیتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ایک ہینڈ آؤٹ آ جاتا ہے، جی ہم نے ڈین کی نگرانی میں تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے، اب اس کے بعد جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ حضور والا پھانسی کے پھندے پہ آپ کو لٹکانا چاہیے۔ آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک جب اس پہ قربانیاں دی گئی، جب شہداء نے قربانیاں دی تو کس طریقے سے یہ ملک بنا۔ آپ کی گردن سے جب تک ذریعہ نہیں نکلے گا، یہ جتنے ایون کہ یہ اسلامیہ یونیورسٹی نہیں، جہاں کہیں بھی کوئی لوگ ایسے موجود ہیں جن کی گردنوں میں سریا ہے، وہ پتہ نہیں ہے کون سی کمپنی کا، اسٹیل کا ہے یا وہ پیور اور بھی کوئی 2-4 قسم کے آئے ہوئے ہیں، جب تک ان کو رول ماڈل آپ نہیں بنائیں گے یہاں پر کچھ نہیں ہونے والا۔ یہ ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ اس میں ایڈ کر دوں، ادروائز کمنٹس میں ہوگی۔ یہ صورتحال ہے بھاولپور کے لوگوں، بھاولپور کی سول سوسائٹی کدھر ہے؟ معزز وکلا صاحبان، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک قرارداد ہی بلا لیجئے۔ بھاولپور کی انجمن تاجران کدھر ہے؟ بھاولپور کا میڈیا کدھر ہے؟ حضور والا آپ آئے نا سامنے، ان کو برے کو برا کہیں نا کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے۔ ابھی تو مولانا کی ہم نے فیملی جو قرآن کی درس و تدریس کا نظام چلاتے تھے، ہمارے بچیاں اور بچے پڑھاتے تھے، ان کے ابھی تک اب ان کے کفن سے خوشبو نہیں گئی، اور آپ نے انڈین گانے پہ ناچ گانا شروع کر دیا ہے۔ آپ سے ضرور پوچھا جانا چاہیے، میری جو سیکٹر کمانڈر ہیں ISI اور ملٹری انٹیلیجنس کے بھاولپور، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش ہے کہ حضور آپ نے اور ہم نے تو اللہ کو جواب دینا ہی دینا ہے۔ یہ کوئی ماورا نہیں ہے، یہ کوئی اوپر سے نہیں اترے۔ پہلے بھی آپ لوگوں کی مدد سے یہ جو اسلامی یونیورسٹی اسکینڈل تھا، جس میں وہ ان کی بڑی سپورٹ تھی کہ وہ کس طریقے سے ایمبولینس پہ جاتے تھے لوگ باہر، اس بار بھی آپ سے گزارش ہے کہ اس یونیورسٹی کے جو ذمہ داران ہیں صرف انکوائری تک محدود نہیں رہیں گے، ان کو باقاعدہ شٹ اپ کال دے کر یونیورسٹی سے فارغ کریں گے، نکالیں گے، اور اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا سے شیئر کی جائیں گی، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اس ملک کے اندر جو یونٹی ہے وہ مضبوط ہے، اور ہم انڈیا کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں۔ محض ایک ہینڈ آؤٹ سے بات نہیں بننے والی، یہاں پر سب کی زیادہ طبیعت خراب ہے، طبیعت ان کی ٹھیک ہونے والی ہے، ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ ہم اس کے اوپر باقاعدہ، میں کل مائک لے کے کل یا پرسوں پبلک کے اندر جاؤں گا بھاولپور، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہاں پبلک کا فیڈ بیک بھی آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے کہ یہ جو یونیورسٹی ہے یہ سدھرنے کا نام کیوں نہیں لے رہی۔ یہ آپ کے باپ کی یونیورسٹی نہیں ہے کہ جو آپ چاہیں گے ہو جائے گا، یہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے یونیورسٹی بنی ہے، ہمارے بچے اپنے ماں بہن بہو بیٹی یہاں پڑھتی ہیں، ہم خود یہاں سے پڑھے ہیں، ہم آپ کو ایسی حرکتیں نہیں کرنے دیں گے، آپ کا راستہ روکیں گے، آپ کے ہر انلیگل ایکٹ کا ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر آپ کو روکیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔